सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। पितामह सगरଙ୍କ निर्देशरे अंशुमान अश्व सन्धानरे जाई कपिल मुनिଙ୍କ आश्रमରେ पहुंचिले एवं स्तुति द्वारा मुनि को संतुष्ट करी अश्व फेरी पाइबा सहित पितृगणଙ୍କୁ केवल गंगा जल द्वारा मुक्त कराइबार उपदेश लाभ कले। अश्वमांसरे यज्ञ शेष करी सगर अंशुमानଙ୍କୁ राजपद देले एवं निजे भगवत पद लाभ कले। अंशुमान एवं तांको पुत्र दिलीप अनेक तप करी गंगाଙ୍କୁ पृथ्वी पृष्ठକୁ आनिबारे असमर्थ हेले। शेषरे अंशुमानଙ୍କ पुत्र भगीरथ कठोर तप द्वारा गंगाଙ୍କୁ संतुष्ट करि पारिले। आकाशरू गंगा केवल रुद्रଙ୍କ जरियारे ही मर्त्यरे अवतरण करि पारिबे जानी भगीरथ तांको स्तुति कले। शिव उवाच बोइले धरी विमुषिरे जटा कलाप अभ्यंतरे जाह्नवी रुद्रर वचने तक्षणे स्रविले गगने स्वभावे विष्णु पाद जल सुपुण्य सूचि सुनिर्मल जले पुरिला जटा भार धाराए तिंतिला शरीर रुद्र शरीर जल राशि बहिला भूमि तले आसी जे गंगा भुवन पाविनी ताहांकु भगीरथ घेनी बसिला वायु बेगरथे गंगा ताहार अनुपथे पवित्र करिबे निपासे लागिले जेते नगर देशे। धरणी विवरे पशिले कपिल आश्रमे मिलिले विष्णु को प्रदक्षिण करी तहु चलिले शीघ्र करी सगर सुते जही मिली अनले जाइथिले जड़ी जल पशिला तांको मध्ये तक्षणे परम आनंदे ज्योति स्वरूपे स्वर्गे गले शून्य देखन्ति दिग पाले कपिल मुनि कोपानल दहई भुवन मंडल जे जल स्पर्शन मात्रे दूरित नर हई गात्रे अनंत चरण स्पर्शे गंगा स्मरणे पाप नाशे। से गंगा जले देई मन भबु तरिले मुनि जन एबे हो सुण परीक्षित सगर वंशानुचरित वशिष्ठ गुरु साप पाई बने राक्षस देह बही स्वकर्मे अपुत्र होइला गोपे ब्राह्मणी साप देला। एक कथा सुख मुखु सुनी बोले परीक्षा रूप मणि महात्मा सौदा सके मन्ते राक्षस होइला बनस्ते किबा अनीति आचरिला पुत्र की गुणे होइला। सुक उवाच सुक कहन्ति राजा चाही सुण हो सावधान होई सौदा सचरित अद्भुत भजिला कर्मर आयत बने राक्षस बेनी भाई बुलंती नर मांस खाई सौदास राजा शस्त्र हस्ते बने पशिला पशु अर्थे से बने थिले बेनी भाई राक्षस व्याघ्र रूप होई से दुई राक्षसंकु देखि बाण माइला राजा लखी बाणी राक्षस मरे एक तार भाईर कर्म देख राक्षस भातृ बध देखि अत्यंत होइला क दुखी। मनरे विचार करई ए जे माइला मोर भाई एबे निज पुरे गले करिबी प्रतिफल हेले चिंतिला प्रतिकार मने मिलिला राजा सन्निधाने बोलई राजा मुख चाही तुझे माइलु मोर भाई तू एबे निज पुरे चल मुहि करिबी प्रतिकार तदन्ते राजा गृहे गला सुण हे अभिमन्यु बला हेमन्ते गला दिना केते वशिष्ठ नृपति अग्रते मिलिले क्षुधार कसणे आमिष भोजन कारणे बोल
ବୋଲନ୍ତି ନୃପତି ଅଗ୍ରତେ ମାଂସ ଭୋଜନ ଦିଅ ମୋତେ ହେମନ୍ତ କହି ମୁନି ଗଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଅର୍ଥେ ଗଙ୍ଗା ଜଳେ ବଶିଷ୍ଠ ଆଗମନ ଚାହିଁ ସୁପକାରଙ୍କୁ ସେ ଅଣାଇ ବୋଲଇ ମାଂସ ପାକ କର ଭୁଞ୍ଜିବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମର। ଶୁଣି ସୁପକାର ସୁଚିତେ ଆମିଷ ରାନ୍ଧିଲେ ତ୍ୱରିତେ ଉତ୍ତମ ପଶୁଙ୍କର ମାଂସ ଜିଣେ ବଶିଷ୍ଠ ବନ ତୋଷ ସେ ମଧ୍ୟ ସୁପକାର ରୂପେ ରାକ୍ଷସ ଭାଇ ଥିଲା ଗୋପେ ସେ ନର ମାଂସ ପାକ କରି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରେ ତାହା ଭରି ତକ୍ଷଣେ ଅନ୍ତର୍ଧାନେ ଗଲା ହେମନ୍ତେ ବଶିଷ୍ଠ ମିଳିଲା ଭୋଜନେ ବସିଲେ ଆସନେ ରାଜା ସମୀପେ ବିଧି ମାନ୍ୟେ ହେମନ୍ତେ ସୁପକାର ନେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରେ ମାଂସ ଦେଲେ ତକ୍ଷଣେ ମନୁଷ୍ୟର ମାଂସ করে ঘেনিলে এক গ্রাস আঘ্রাণ নাসা রন্ধে কলে তক্ষণে তଳେ পকাইলে রাজার বদন নাই বলন্তি কোপ ভর হই মতে যে দেলু নর মাংস এ পাপে হুও তু রাক্ষস অরণ্যে দ্বাদশ বরস ভক্ষণ কর নর মাংস। হেমন্ত মুনি বাক্য শুনি কোপে কম্পিলা নৃপমণি বলে মুনু হে জ্ঞান ভংস কেমন্তে দেলি নর মাংস ন জানি সাপ দেল গুরু কে ব্রহ্ম সাপ আন করু মু এবে প্রতি সাপ দেবী হেমন্ত বুদ্ধি চিত্তে ভাবি জল অঞ্জলি করে কলা বশিষ্ঠ অগ্রতি মিলিলা রাজার কোপ দেখি মনে পত্নী মিলিলা সন্নিধানে তাহার মদয়ন্তী নাম সকল গুণে গুণধাম বলন্তি স্বামী মুখ চাহি এ কথা তোতে ন ঘটই গুরুଙ୍କୁ শিষ্য সাপ দেলে অধর্ম হইব কি ভলে এ কথা কেবে হেন কর তার বচনে নৃপবর মন্ত্রিত জল কোপ ভরে সিঞ্চিলা পଣା পୟରେ তক্ষণে অজ্ঞান হইলা কর্মাস পাদ বোলাইলা কোপে চাহিলা দশ দিশে সকল মাংস প্রায় দিশে তক্ষণে রাক্ষস শরীরে রাজা পশিলা বন ঘরে বনে রাক্ষস দেহ বহি ভ্রমই নর মাংস খাই এমন্তে গলা কেতে দিন শুণ হে পরীক্ষা রাজন বিপ্র দম্পতি এক দিনে আসন্তি গহন কাননে পত্নী যে পিতা গৃহে থিলা হেমন্তে ঋতু পূজিলা সে বিপ্র পুষ্পোৎসব আসে পত্নী আনন্তে গৃহবাসে সে বনে বিধাতার বলে রাক্ষস নিকটে মিলিলে স্বভাবে নির্জন বনস্থ ভুলন্তি হরাইণ পথ সে রাজা ভয়ঙ্কর রূপে মিলিলা তাহাঙ্ক সমীপে গর্জন করি ভয়ঙ্করে বিপ্রকু ধরি বেনি করে ভক্ষণে তুণ্ড বিস্তারই ব্রাহ্মণী বলে তাকু চাহি হে নৃপ ধর্ম ন কর ইক্ষ্বাকু বংশে যশস্কর তু নহু রাক্ষস শরীর প্রত্যক্ষে দময়ন্তী বর মোর স্বামীঙ্কি ছাড় তুহি পুষ্প উৎসব মোর হই স্বামীর সঙ্গে সঙ্গ করি পুত্র সন্ততি গর্ভে ধরি।